Ayan yung mga babies ko. Si John D, yung black, 5 months old. And si Cola, nanay niya, 3 years old. Ayun lang sila, nagpapahinga lang sa room ko. Mga sosyal yan, gusto lagi sa kama. Ayun o, Cola, Cola, John D. Magina yun. This one is cute. Pakita ko sa kan. Ayan, si John D. This one, John D. Hmm. Cola, come Cola. Ayan, makukulit sila. Makukulit yung mga yan. Excuse. Yun. Ayun lang, wala lang. Hindi naman sila for sale eh. Hindi naman sila for sale. So, yan. Mga babies ko yan. Cute. Hey! Cola! Stop! Cola, come! Mother and daughter fight. Jandy! Yan, sa bed lang. Cola! Cola. Excuse. Eh, Cola! Jandy!